یہ خودکشی نہیں ہے، لڑکی اتنی ہمت والی ہے، وہ بھوکیں کاٹتی رہی ادھر، لیکن وہ خودکشی کا نہیں سوچ سکتی۔ وہ ایسا انسان تھا کہ ڈیلی کا اس کا یہی تھا، لڑکی اچھی تھی، بہت اچھی خاتون تھی، ٹھیک ہے نا، اور یہ بہت ہی بغیرت بندہ تھا، بہت زیادتی کرتا تھا، اس کے ساتھ بہت ہی زیادتی کیا اس نے بہت زیادتی کیا۔ میری بیٹی ہوتی نا تو میں تو اس کو نہیں دیتا، میں نے ادھر ہی اسے ختم کر دینا تھا، میں نے ختم کر دینا تھا اس کو۔ ایسی زیادتی کی اور ایسی نیک عورت کہیں ڈھونڈیاں نہیں ملتی، ایسی نیک عورت کہیں ڈھونڈیاں ملتی نہیں۔ تو میرا کیمرہ مین دکھا سکے کہ یہ تمام کے تمام جو لوگ ہیں یہ اس اچھی عورت کے ساتھ، خاتون کے ساتھ کھڑے ہیں، خاتون کے ساتھ کھڑے ہیں اور انصاف کی اپیل کر رہے ہیں۔ ناظرین دیکھیں تمام کا تمام جو علاقہ ہے وہ یہاں پہ اکٹھا ہے، اور کوئی ایک بندہ ہوتا ہے، دو بندے ہوتے ہیں، اب 100 بندہ یہاں پہ کھڑا ہے۔ تو اس کے بارے خاتون کا جو کریکٹر تھا وہ اچھا تھا، اور یہ جو لڑکا ہے یہ نشئی تھا، اور اس نے یہ تشدد کا نشانہ بنایا اور اس نے یہ قتل کیا، یہ خودکشی نہیں ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان انس کندر، آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان۔ ناظرین میں اس وقت موجود ہوں لاہور کے علاقے ٹھوکر نیاز بیگ کے اندر، جہاں پہ ایک افسوسناک واقعہ پیش ہے۔ ناظرین شوہر نے اپنی بیوی کو قتل کر دیا، اور شوہر جو ہے وہ مسلسل کئی سالوں سے اپنی بیوی کو تشدد کا نشانہ بنا رہا تھا، ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ نشہ بھی کرتا تھا اور مسلسل اپنی بیوی کو تشدد کا نشانہ بنا رہا تھا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو بیوی ہے وہ ایک اچھی انسان تھی، اور وہ اپنا گھر بسانا چاہ رہی تھی، اور مسلسل کئی سالوں سے جو ہے شوہر جو ہے وہ ان کو تشدد کا نشانہ بنا رہا تھا۔ وہ اس چیز کو برداشت کر رہی تھی کہ گھر ہے، 4 بچے ہیں، گھر کو لے کے چلنا ہے، لیکن شوہر نے بڑی بے دردی کے ساتھ، بڑی بے رحمی کے ساتھ اپنی بیوی کو قتل کیا ہے۔ اس جو کیس کو جو ہے وہ خودکشی کا نام دیا جا رہا ہے۔ تو میرے ساتھ موجود ہے، ان کے ہمسائے بھی موجود ہیں اور اس کے بھائی بھی موجود ہیں، ان سے گفتگو کا آغاز کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ واقعہ ہے کیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ بتائیں کہ یہ واقعہ ہے کیا وہ اتنے سالوں سے مسلسل تشدد کا نشانہ بنا رہا تھا؟ بالکل بنا رہا تھا، اور ہمیں فرداً پتہ چلتا رہتا تھا، ہماری بہن کو وہ ان کے اوپر ظلم کرتا ہے، تشدد کرتا ہے، اور لیکن پھر ہمیں جب ہم نے ادھر آنا، ہمیں بچی نے کہنا جی میں اپنے گھر میں خوش ہوں، کوئی بات نہیں، اکثر گھروں میں ہو جاتا ہے۔ ایک عقل مند انسان تھی نا وہ۔ بالکل ایسا ہی ہے ماشاءاللہ۔ آپ ان کے یہ مسائل بیٹھے ہوئے ہیں، عمران بھائی، اور بھی آپ کو باہر جائیں گے لوگ ملیں گے، آپ ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ وہ اتنے 13 سال ہو گئے ہیں اسے شادی اس کی ہوئی ہے، یہاں وہ رہ رہی ہے، 4 اس کے بچے ہیں۔ جب یہ مجھے پتہ چلا تھا 3 سال پہلے کی بات ہے، تو اس کے اوپر نا کافی اس نے اسے مارا پیٹا۔ وہ پھر ہم بچی کو گھر لے گئے، 1 ماہ رہی ہے ہمارے پاس وہ۔ پھر ہم سارے خاندان نے یہی فیصلہ کیا، ہم اس کو نا عدالت سے کھلا لے لیں گے اور اس کی شادی نا آگے کر دیں گے۔ لیکن وہ اس نے کیا کیا، بچوں کو لے آیا، دروازے میں چھوڑ کے چلا گیا۔ لیکن بچی پھر بچوں کو دیکھ کے، ماں آپ بھی ایک اگر شادی شدہ ہیں، آپ بھی کسی کے بیٹے ہیں، آپ کی ماں بھی آپ کو دیکھ کے کتنا ان کو خوشی فیل ہوتی ہے۔ تو جب وہ ہماری بہن نے، نائلہ نے دیکھا جو بچوں کو دیکھ کے نا، وہ ساتھ ہی وہ جس طرح کہتے دل ٹوٹ گیا ان بیچاری دا دیکھ کے۔ میں ان کو اتنے دن ادھر چھوڑا ہے، لیکن اب میں نا ان کے ساتھ ہی جانا پسند کروں گی۔ پھر ہم یہی کہہ رہے تھے نہیں جانا، لیکن ہمیں سب کو وہ چھوڑ کے اس نے یہی فیصلہ کیا۔ گھر میں صرف مدر کو بتایا، اس نے اپنی امی کو بتایا ہے، تو وہ انہیں ادھر چلی آئی۔ ہم کافی ناراض ہوئے، اپنے خالو سے بھی میں بھی ناراض ہوا، خالہ سے۔ یہ اس نے کیا کیا ہے، ہم تو یہ سوچ رہے تھے، ہمیں یہاں سے کوئی لوگ تھے وہ بھی سفارش کر رہے تھے، کہہ رہے تھے یار اس کو بھیج دیں، اب یہ نہیں کرتا۔ لیکن ہمیں پتہ چلا یہ شادی سے پہلے بھی گھر لڑائی لڑی کرتا تھا، اور یہ اس کی روٹین یہی رہی تھی۔ لیکن وہ بچی پھر مینٹلی ڈسٹرب بندہ تو نہیں تھا وہ، اب ساری باتیں کھل کے آ رہی ہیں۔ جب سے یہ کل سے وقوع ہوا ہے، وہ نشہ بھی کرتا تھا، سگریٹ بھی پیتا ہے، اور یہ درزیوں کا کام کرتا تھا، اور فرداً ان کے گھر سے یہ پیسے لے کے نا تو اپنا سسٹم بھی چلاتا رہتا تھا۔ ایک دفعہ اس نے 1,00,000 روپیہ لیا، پھر 50,000 روپیہ لیا، ابھی کچھ 10 دن ہوئے ہیں 10,000 روپیہ لیا انہوں نے میرے خالو سے۔ تو انہوں نے کہا جی ہمارا تھوڑا سا ہاتھ تنگ ہے، تو گزارا نہیں ہو رہا، انہوں نے 10,000 روپیہ دیا۔ پھر کچھ دن بعد، 2-3 دن بعد ان کو پتہ چلا اس نے بیٹی کو پھر مارا ہے۔ تو انہوں نے ان سے چاچے سے پوچھا، انہوں نے کہا نہیں یہ ایسے ہی لگے رہتے ہیں۔ تو کل کی بات آپ کے سامنے ہے، اس نے اس کو پھندا لگا کے مار کے ڈرامہ کیا جی اس نے خودکشی کی ہے، حالانکہ یہ خودکشی نہیں ہے۔ وہ آپ رپورٹ آئے گی کل تک، انشاءاللہ وہ سارا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔
तो ये लड़के ने बहुत जुल्म किया है और हम अपील अब ये हमने आज पोस्टमार्टम के लिए गए थे, वो रिपोर्ट आ चुकी है, वो साबित हो चुका है इसके ऊपर मर्डर। और हम यही हुकूमत से अपील करते हैं हमें इंसाफ दिया ये जाए। बताएं, जो पुलिस है वो आपके साथ तावन कर रही है? जी पुलिस हमारे साथ तावन कर रही है, वो जो भी बात है उनको भी पता चल रहा है जी, ये मर्डर वाली साइड पे जा रही हैं चीज़ें, वो भी हमें आगाह कर रहे हैं फर्दन और वो पुलिस बिल्कुल तावन कर रही है, तो हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं ऐसे ही वो हमारे साथ तावन करें। अच्छा, पहले इसको खुदकशी का रंग दिया जा रहा था? पहले इधर हम आए हैं, उन्होंने खुदकुशी का वो भी कह रहे थे हमें लग रहा है, लेकिन हम जो जितने भी लोग अपने घर से आए हैं, गांव हमारे मोहल्ले से आए हैं, वो यही कह रहे थे ये खुदकुशी नहीं है, लड़की इतनी हिम्मत वाली है, वो भूखें काटती रही इधर, लेकिन वो खुदकुशी का नहीं सोच सकती। इस चीज़ का ये मोहल्ला, उनके रिश्तेदार जो कि अब रिश्तेदारी है जिसमें वो बोलना नहीं चाह रहे, तो वो भी यही कल कह रहे थे बच्ची के साथ जुल्म हुआ है, इसने उसको मारा है और ऊपर खींच के लेके आया, चारपाई पे लटा के सारा वो ऊपर वो रस्सियाँ डाल के ड्रामा किया है, इसने मार उसे पहले ही दिया था। जो आज पोस्टमार्टम में भी ये पता हमें चला है इसकी 36 घंटे से कम हुई डेथ हुई को और 24 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं, जो कि 27 घंटे के लगभग टाइम हो चुका था उसका मर्डर हुए। हमें फीमेल जो डॉक्टर थी जिन्होंने पोस्टमार्टम किया, उन्होंने हमें ये इतला दी है। अच्छा, मुसलसल जो है वो तशद्दुद को सहती रही हैं और साथ ही साथ एक जिम्मेदार औरत होने का सबूत देती रही हैं ताकि घर चल सके, अपने बेटों का ख्याल कर सके, लेकिन उस इंसान को कोई रहम नहीं आया। बिल्कुल उसे कोई रहम नहीं उसके ऊपर आया। दूसरा वो इस चीज़ पे भी वो खुद आई थी, हमने उसे रोका था, वो कह रही थी अब मैं वापस जाऊंगी, पता नहीं घर वाले क्या सोचें। घर वाले तो यही कहते थे हमारी बेटी खुश रहे, और उसके फादर उसको वालिद उसके 4-5 दफ़ा उसके आए हैं, नैला तू हमारे साथ चली चल, घर जाके रह लै, तू उत्थे तेन उसी रोटी भी खिला लां दे, तू छड़ पर आए इस नशई दी जान, ये तेरे ते इंज जुल्म करदा रहदा, लेकिन वो सब्र करती रही है। और अच्छी औरत की यही होती है, वो घर में मरना उसने पसंद किया है और भी उसको मारा है, वो खुद नहीं मरी, तो अब ये उसे खुदकुशी का रंग दे रहे हैं, तो लिहाजा इंशाल्लाह रिपोर्ट आ चुकी है, वो मर्डर साबित हुआ है और उसको कड़ी से कड़ी सज़ा हम चाहते हैं मिले। जी, गवर्नमेंट से क्या अपील करते हैं? गवर्नमेंट से हम यही अपील करते हैं, इस तरह के कई वाक़े हो रहे हैं घरों में, कोई इतना ऊपर लेके नहीं आता इनको, पता नहीं कितनी बेटियां यहाँ ऐसी गला दबा के मार दी जाती हैं और कोई बोलने वाला नहीं है। तो हम आपके चैनल पे यही अपील करते हैं, हुकूमत से मैसेज हम अपना ये कन्वे करते हैं जी, हमें इंसाफ दिया जाए और किसी की बेटी के साथ ऐसा ना हो। मेरी भी बेटी है, तो मुझे वो दर्द फील हो रहा है। जी नाज़रीन, हमारे साथ उनके हमसाए भी मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सर ये बताएं कि वो शख्स किस कैटेगरी का था? जी, वो जो शख्स जो मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है कि वो बच्ची के ऊपर बहुत जुल्म करता था। अच्छा जी, ये पिछले कुछ 10 साल से तो मैं अपनी आंखों से खुद देख रहा हूँ। और ये कल जो वाक़या हुआ है, इससे पहले एक रात पहले इनकी बहुत ज़्यादा आपस में लड़ाई हुई, इसने मारा है बच्ची को। क्योंकि बात आपके घर के साथ बिल्कुल रहती हैं, आवाज़ें तो आती होंगी? बिल्कुल वाज़ें आती हैं, बहुत ज़्यादा वाज़ें आती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादती की है उसने। लेकिन वो बर्दाश्त करती रही, लेकिन इंतहा कर दी, उस इंसान को कोई शर्म नहीं आई? बहुत बर्दाश्त की है बच्ची ने, बहुत अच्छी थी बच्ची, ये चीज़ की हम गारंटी देते हैं कि मेरे पास अल्फाज नहीं है, मुझे खुद रोना आ रहा है क्योंकि इसने बहुत ज़्यादती की है बच्ची के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आप उनके हमसाए जी भाई, इसी इलाके से? जी तो कैसा इंसान था वो बदबख्त? भाई जी, वो बदबख्ती था, वो ऐसा इंसान था कि डेली का उसका यही था। लड़की अच्छी थी, बहुत अच्छी खतून थी, ठीक है ना, और ये बहुत ही बगैरत बंदा था, बहुत ज्यादती करता था, उसके साथ बहुत ही ज्यादती किया इसने बहुत ज्यादती किया। मेरी बेटी होती ना तो मैं तो इसे उसको नहीं देता, मैंने इधर ही इसे ख़त्म कर देना था, मैंने ख़त्म कर देना था इसको। ऐसी ज्यादती की, और ऐसी नेक औरत कहीं ढूंढिया नहीं मिलती, ऐसी नेक औरत कहीं ढूंढिया मिलती नहीं। हमारी भी बेटी थी, ठीक है ना, और इसने बहुत ज्यादती की है, बहुत ही ज्यादती की है। अब नीचे ऊपर उतली मंजिल ते वो थल्ले वाली मंजिल से उनकी मां सी, उन्होंने नहीं पता लगा कि मेरा पुत्र उत्ते की पे करता है, मां नूं नहीं पता लगा मेरा पुत्र की करता है, ना चाचे बाबे ने उन्होंने नहीं पता लगा साडा की करता पिया। कम से कम छडवाउणा तां चाहीदा किसी नूं जाके। सुबह 7 वजे दा लगा, किते रात नूं किते पता नहीं किहड़े वेले जाके उन्होंने मारिया बेचारी नूं। कहते ने जी उन्हें फांसी ले ली, अपने आप कोई मरदा नहीं हैगा, किसी का जी नहीं करता कि मैं मर जावां।
ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿੱਡਾ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ। ਇਹਨੇ ਭਾਜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਜੇ ਇਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਪੂਰਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕੜੀ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਬਲ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਗਾਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਛ ਕੰਮ ਦਾ ਰੁਕੇ। ਇਹ ਮਰਦੇ ਮੁਰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਕੁੜੀ ਚੋਦੇ ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਗੈਰਤ ਮਰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਨਸ਼ਈ ਸੀ, ਚਰਸ ਪੀਂਦਾ ਸੀ, ਦਰਜੀ ਸੀ, ਨਸ਼ਈ ਹੈ, ਚਰਸ ਪੀਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ बहुत ज्यादती की थी और बहुत जुल्म किया है। अच्छा, लड़के के जो वालदैन हैं वो उन्होंने कभी रोका नहीं उसको? वालद उनका फौत हो गया। वालद इनका बहुत चंगा सी लड़के का, ठीक है। माँ उनकी बेचारी वो ठीक है, वो उनके वस च नहीं है, माँ के वस च नहीं है, माँ भी मारता सी। अच्छा, माँ को हाँ, नहीं समझा? माँ भी नहीं, माँ कुछ नहीं समझता। चाचे ने वो आते सन, उन्होंने भी गल पै जाता सी ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਬੱਚੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚਾਚਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਚਾਚਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇਹ ਇਹਦੇ ਭੂਸਵਾਰ ਹੋਇਆ ਦਿਮਾਗ ਤੇ, ਇਹ ਆਸਤਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਉਹ ਚਾਚਾ ਉਹਦਾ ਸੁਲ੍ਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰਾ ਕੇ ਗਿਆ ਰਾਤ ਨੂੰ। अपने बड़ों की वो बात मानता ही नहीं था? ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਧੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦਾ। ਉਹ ਘਰੋਂ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਖਾਣ ਨੂੰ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਸੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਕੋ ਘਰੋਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। वो जो खुद काम नहीं करता था, खुद नशा? नहीं, नशा ही करता था, खुद यही करता था भी ठीक है मैं दर्जियों का काम करता हूँ, कोई दर्जियाँ दुर्जियाँ का काम नहीं करता। तीचो का पुत्र नशा ही करता। जी, नाजिम साहब ने बताया कि वो मुसलसल जो है पैसे मांगता रहता था, कभी लाख मांग रहा है, कभी 50,000 मांग रहा है, 10,000 मांग रहा है। 10,000 ਉਹਦਾ ਵਾਲਦ ਆਉਂਦਾ ਡੇਲੀ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਦੁੱਧ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਇਹ ਕਣਕ ਪਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕਣਕ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਚਲ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਚਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ 10-11 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੱਚੀ ਬਾਹਰ नहीं ਵੇਖੀ। ਅਸੀਂ ਮਸਾਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ 10-12 साल हो गए ने ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੱਚੀ ਬਾਹਰ नहीं ਵੇਖੀ। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं कितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं। अगर आपको मेरा कैमरा मैन दिखा सके कि ये तमाम के तमाम जो लोग हैं ये उस अच्छी औरत के साथ, खातून के साथ खड़े हैं, खातून के साथ खड़े हैं और इंसाफ की अपील कर रहे हैं। नाज़रीन देखें, तमाम का तमाम जो इलाका है वो यहाँ पे इकट्ठा है और कोई एक बंदा होता है, 2 बंदे होते हैं, अब 100 बंदा यहाँ पे खड़ा है। तो उसके बारे खातून का जो करैक्टर था वो अच्छा था और ये जो लड़का है ये नशई था और इसने ये तशद्दुद का निशाना बनाया और इसने ये कत्ल किया। ये खुदकशी नहीं है, खुदकुशी नहीं है जी। ये खुदकुशी कितों आ गई है? खुद अपने आप कोई भी नहीं भाई जी मरदा। जब मरदा है ना, कोई मारे तो मरदा क्या, वो आपके हमसाए हाँ जी। हैं, आपने यहाँ पे रहना है। कोई भी अपने हमसाए के खिलाफ जो बात करता है ना वो सोच समझ के करता है। नहीं जी, कोई इहदे च हमसाए दी गली केड़ी गल है? सानू नहीं किसी दी कोई डर नहीं, कोई खतरा वही नहीं। ना, कोई भी अगर बात करता है ना वो ऑथेंटिक बात होती है। ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ। ਬੱਚੀ ਨੇ ਬੜਾ ਹੌਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਹੌਸਲਾ ਕੀਤਾ ਬੱਚੀ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਓ ਦੀ ਐਵੇਂ ਨਾ ਖਾਨਦਾਨੀ ਔਰਤ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਤਬਾਹ ਹੋਵੇਗਾ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਗਈ ਜਲੀ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਰੁੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਹੋਰ ਬੀਵੀਆਂ ਵੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਖਸਮ ਵੀ ਬੀਬੀਆਂ ਲੱਭ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਔਰਤ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ। ਨੇਕ ਖਤੂਨ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇਕ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਾਹਰ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਕਈ ਹਕੀਕਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ठीक ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਡੇਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ। ਉਸ ਮਸਕੀਨੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਇਹਨੇ ਕੀਤੀ। अच्छा, आप रोकते नहीं थे उसको? आपने कभी नहीं समझाया उसको? ਭਾਈਜਾਨ ਬਹੁਤ ਦਫਾ ਸਮਝਾਇਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਸੀ। अच्छा, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਸੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਤੂੰ ਮੁੜ ਜਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹਨੀ ਤਵਾਜ਼ਨ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਖਤਮ